महफिले हुस्न खैरात तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया की जानिब से दिलकश प्रोग्राम महफिले हुस्न खैरात रोज़ाना सुबह 8 बजे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस-समाअ रफ़अहा व वضعल मीज़ान अल्ला ततग़व फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ṭ वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ض वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق